Kaya nga, hindi mo nakakunik sa akin. Mga cold spot yan mga kaon. Cold spot ang akin. Hello! Predazel. Hello. Shout out. Okay, hello. Shout me. We're going to what do you call that? Landfill. East Landfill site. City of Brandon. Gonna buy some soil. Gonna buy some soil here. Oh God. Ang pinamessage ko sa'yo. There's no. No, yeah. Pa mo reply. Wala man ta connection, guys. May pinag-connect ako no nung pa mo hawa sa internet din ba yun? Naawa lagi lang. Yung tablet mo, ang bilis lang nakakonect eh. Hindi nga nakakonekte na mo yung cellphone. Na? La 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 la. Password. Garuda. Ito. Pero may password mo. Password daw. May ganito ba? Sa'yo, naka-off mo yung ano ko. Hindi na. Oh. Map man eh. Ha? Map man eh. Hingga ko kay password. May password eh. Asam ng pag-favorite eh. Instagram. Asam na uploads. Asa may butang ano yung password mo? Taga pangayuan ka? Password. Asa may yung password eh? Laman. Gagi. Hingi ka ng password. Dumaan ka na naman sa ako. King, 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 king. Gagi. Ayun. Ari baga o. Password mo. Ayun o. Sige. Velvet hotspot. Turn off. Na i-password mo. So, aman to. Malagay mo appear. Velvet. Kanabi? Sa may password ba? Naara di ah? Kani usam. May connect mo. Wa man lagi. Ako pang pagawin mo. Nagdodrive ako. Di mo ko mao. Ano man. Tagal naman noon. Buli na na. Ay. Hello. Shout out. Jimolens Vlog. Sis. Hi. Trails Place. Hello. Shouty. Everyone. Thank you. Mag-love shout out. May connection pa rin baby ko. Aga siguro to. Bagong hulma. Bagong hulma. Hi there. I would like to buy the compost soil. You're here for compost? Yeah. Yeah, hold on. Diba mo diretso lang naman. Titimbangin niya kasi. Alin? Yung sasakyan.